नमस्कार राजकुमार डायरी गोटे नुआ अध्याय को स्वागत कर राजकुमार महापात्र। आज अतिथि अच्छा गोविंद चंद्र महापात्र से कौन पालारे भजन पाड़िया अटंती मुखर सुमधुर भजन स्टेज मध्यम गाँधी आ दर्शक मान भजन मध्यम जोड़ी रखती। यहाँ गोटे खुशी लगे जे आम एमती एक लोक आज अतिथि पाइचु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद जे टोटल टीम तरफ इनवाइट कर आपण को मोर प्रथम प्रश्न रहिबो हम दर्शक को आपण परिचय दियंतु। हां नाम मोर गोविंद चंद्र महापात्र ग्राम गेडियापल्ली पाटणा गेडियापल्ली पंचायत बोलगड़ ब्लॉक। सर ओडिशा अनेक कला अछि ता मध्यरु पाला एक भिन्न पाला भिन्न कला पाला सदा बेले भल मार्ग देखै थाए। हाँ मंच रे जे गायक कि बायक कि पाड़िया हो कि संगीत पाड़िया हो निश्चित से सदा बेले उचित मार्ग दर्शक मान देखै थांती गोटे बही आम आलोचना कर मंच उपर आपण भजन पाड़िया मु भजन पाड़िया आपण भजन पाड़िया हेकरी शांति अछंती ना आउ किछि गायक कि बायक होता भल होता कि कौन नजर ना से शांति हाँ आपण सर आज पर्यंत हाँ आपण केते वर्ष होलानी कला को सहित जड़ित अच्छा केते वर्ष होलानी केते टंकार आपण काम आरंभ करदेले आज केते टका इनकम कर विगत 20 वर्ष हो पाला कला जीवार प्रथम 20 टंका भाग मोर पड़ा बर्तमान 20 टंका आसिक बर्तमान राति 1000 टंका भी पड़ू पाला कला जा आम खुशी अच्छु बर्तमान भजन भजन पालिया हिसाब से बहुत गायक साथी भी परिवेशन है जी अच्छु खुशी अच्छु। आज पर्यंत आपण केउ गायक सहित काम आरंभ करथिले आ केउ गायक सहित आज बोलना काम करूछंती। प्रथमे आमर आखड़ा आरंभ होइछला सूर्येश्वर मार्था तांको साथी 14 वर्ष कटिगला तापर आम पंचायत रघुनाथ पंडा कंटाबाड़ नरोत्तम महापात्र विशिष्ट गायक अनेक गायक साथी गाई बर्तमान खगेश्वर मार्था साथी अच्छु। खगेश्वर मार्था गायक रत्न नरोत्तम महापात्र शिष्य उचित शिष्य प्रभात कुमार साहू थे शिष्य। हाँ कुमार साहू देहांत चलीगले खगेश्वर मार्था शिष्य शिष्य अच्छा गुरु शिष्य भितर आप भेदभाव बा पार्थक्य कौन देखते जहाँ गुरु गुरु और शिष्य शिष्य निश्चित ना आप गुरु सहित पाला गाई आज्ञा गुरु पाला केमती जहाँ नरोत्तम महापात्र पाला उच्च कोटिर सी साहित्यक माने जड़े कवि हिसाब से भी सी गणित आला ए संसार का आम देखा पाऊन से भाया गायक चलीगले किंतु पाला आम देखा पाऊन बहुत बार अवयस साथी विभिन्न गायक साथी 5टा पेंडाल साथी जाती मुझे अनुभव बोलছি से जड़े भल गायक हाँ के जाने पारिब माया तुमरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केशरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केशरी के जाने पारिब माया तुमरी कृष्ण हे कृष्ण तुम्हें नर केशरी
কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ ତୁମେ ନରକେଶରୀ ଡାହାଣୀ ରୂପରେ ତୁମେ ଗ୍ରାସୁଛ ଗୁଣିଆ ରୂପରେ ତୁମେ ଝାଡୁଛ ସର୍ବଘଟେ ଅଛ ତୁମେ ପୁରୀ ସର୍ବଘଟେ ଅଛ ତୁମେ ପୁରୀ କେ ଜାଣିପାରେ ମାୟା ତୁମ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ହଁ କିଛି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶୀ ହଉ ଛାନ୍ଦ ହଉ ଚୌପଦୀ ହଉ କି ଭଜନ ହଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦି ପଦ ହଉ। ଠିକ ଅଛି তোরে শরণ গলি রে মুরলি রে মুরলি তোরে শরণ গলি রে মুরলি রে মুরলি দিনে ন ডাকিলু দিনে ন ডাকিলু দিনে ন ডাকিলু রাধিকা বলি রে মুরলি রে মুরলি তোরে শরণ গলি রে মুরলি রে মুরলি মুরলি রে তোর এড়ে বনাই পতিব্রতা পরদেনু চড়াই মুরলি রে তোর এড়ে বনাই পতিব্রতা পরদেনু চড়াই পতিব্রতা পরদেনু ছড়াই রে মুরলি রে মুরলি তোরে শরণ গলি রে মুরলি রে মুরলি মুরলিকে আনি দিয়ন্তা মতে ভাঙি পিঙ্গি দিয়ন্তি যমুনা স্রোতে মুরলিকে আনি দিয়ন্তা মতে ভাঙ্গি পিঙ্গি দিয়ন্তি যমুনা স্রোতে ভাঙ্গি পিঙ্গি দিয়ন্তি যমুনা স্রোতে রে মুরলি রে মুরলি তোরে শরণ গলি রে মুরলি রে মুরলি ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଜଣେ ପାଳିଆ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶୀ ବୋଧେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏତେ ବୟସରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେଉଁ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛନ୍ତି? ତ ବହୁତ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ସେଇ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଆଉଥରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା କି କୌଣସି ମଞ୍ଚକୁ ଆଉଥରେ ଆପଣ ଏତେ ବହୁତ ଆଡେ ତ ପାଲା ଗାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଯାଇକି ମୋ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଯାହାହେଲେ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ମୁଦଗଲ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସାତରାତି ପେଣ୍ଡାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଆମକୁ ମନମୁଗ୍ଧକର ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସୋରିଷ ପକେଇଲେ ତଳେ ପଡିବନି, ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ପେଣ୍ଡାଲ ଯାହାହେଲେ ଥରକୁ 3 ଥର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଆମେ କଣ ଯିଏ ହେଲେ ଯାଇଥିବ ଥରେ କଣ 3 ଥର ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବ। ଆଉ ଅନେକ ତ ପେଣ୍ଡାଲ ଅଛି ବହୁତ। ତେଣୁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଆମ କଳାକାର ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଭଲ, ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନାହିଁ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମିଳିନି। ଆଉ ବୟସ ତ 51 ହେଲା, ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତା କଣ ପକେଇବା। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।